Ikaduha nga police substation. Puron mga katropa diri sa may Trans Central Highway. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talisik. Live report. Dagang sila magkarabaga Jerry katabaga Rafael Lauman nga pinilagi ka mga adlaw dito karon siguro na ang kaning bagong o kaning iduang substation diya sa kaning Balamban kini gipahibaw ni Balamban Mayor Amos Edwin Kabahog ang pagkilala sa Cebu Kabanawa. Mato ba niya nga nudungan ay usa ka police substation nga gibutan diya sa bawang bahin sa Barangay sa Baong Lungsod apan na paglatawan ni nga pabiling gabot ang kanyang pagbangking-banking yung wala gini mga diskusya nga butumaw diya sa TCH mao nga like hukom gini nga dugangan paglaing police substation diya sa ubos simahin posible diya sa may barangay Sumuroy aron gini magbantay o yun man ang pagpagkadtong sa katubaga magsigi og bangking-banking diya mismo sa kaning area of responsibility nga mga dapit sa TCH aron na malikay sama ang lisensya sa nga nagkataas man ang nangamatay sa maog gadahan din sa pinagkanila sa Bikira Manjeri na kini sa kitusan ay matay sa pila ka mga tuig nga pagtukod sa maong TCH. Gi Boss Mayor nga ang kini maong police station nagtuo kini nga magkataw dagon tabang o makaminos magunhod sa kini nga matay lisensya o yuman ang kini pag duwa-duwa o kini pagpagipangking sila mga motor sa nasampit ng lugar around ang bumayag sa maong Mayor. Librehon sa kape o mayong pagtagad sa mga PNP nga naa diha sa ilang visibility. O niya ako pa ng butangan o usa ka substation diha kadto sa ubos katong nay building diha nga hapitanan baga sa Balamban. Ako mo sa na akong plano kung dili adto pagyud sa ubos pa para duha na sila kabuok area diha nga ugnay magbanking dali nila parahon kung makalusot sa ubos madakpan rin sa taas. Ang purpose ni monitor o magbanking dagpon sa Mayor Amos Edwin Kabahog sa eksklusibong pamayag sa XFM Cebu 88.3. Katropa magkalimot niya po sa pagkaplas kinunay sa Santong Herbal Oil. Magkatabag kanila binagabunto na mga pamaos kilawasan kung sakit mong lawas, yung mga akinig mga kasukasuan, haplas si o Santong Herbal Oil kay magkahatag yung tabang magkapawas sa mga pamaos kilawasan mga katropa. Hili mo kining sa Health Incorporated, mapalit sa Barmasan Botica sa lugar. On board sa patrol, kaubari ka na pag-genre redoblado, alam sa regular sa Pilipino, para sa Pilipinas yung katropa, Benji Talisik, Action News. XFM report.